marker. Bang 55. So dito scotch tape. Isa pa mo lang ni marker. 10. Ano siya? 10. Then 20. Ang saka. Nana diri marker. 20. 35. Isa gang. Ito buwan. Gamay, be fresh. Wala ko be fresh. Mintos ka lang tayo. 35, 40, 50. Pila ni mintos tayo? Tulusing ko. Dito tayo, 7. 7, 4. Ihatagal na nakagima. Sa'yo mo. Tag 10. May Manila paper, may. Pila. Arim. Ay, oo. Tulusing ko. Pila tong kwarta ni mo, ma'am? Ikaw pila tong kwarta? Please. Gang, Gang, 25. Take lang ma'am ha, 40, 30. 30. Pila lang gusto nyo. Ari ma'am, 40 ma'am. Dali, tuloy mo sa pitgang. Ikaw mo, pili na lang. Kahit anong kulay. Okay, 25. Salamat. So, may tag-isa lang sila. Ay, naluto na? Ako, ang saan notebook? Ako gamay. Gamay na notebook, kanina ni. Tag-25. Udang color, oh. Pili na. White. Duha ka Milo, no? Ari, Kasay nyo ba? Ha? Ilang ka kalchis? Isa pa? Dalawang bingbing, tag 10. 50 lahat. Tag 10. Ay, tag 10, 15. Tag 15. Kanilang. Mag-writing ka. Ka na siya. Tag-shitting na. Thank you. Unsa man ta ko 15? Dahil lang. Dahil lang, abay blue ha. Magkagpuan, may color paper dire? Wala? Green. Pila ka green? Tapos oo. Mauna lang siya, wala na blue. Kana siya, tag 10. Kuha lang. Kung sa inyo siya? Kung sa yan? Ay, dito siya. Ang Oreo na. Tag 11 yung Oreo. Ganing ano na lang. Tag 10. Kung saan flavor? Kung saan color? Kahit ano? Pila ka na. 21. Ariyan. Thank you. Ha? Dito? Sunat sa trika. Ako nag kung saan siya? Dita 50? Kung saan number ka? Tag 10. Dalawa na ba? 50, okay. Nakaiso? Para 11 na lang kumatag. Tama na. Nakasagyan naman ka. Dahil lang, ang index, ilan? Moni? Tag-2. Isa lang. Nasend na? 50? Dahil akong tanong, i-check na ko. Dali ito yung ano? Marker lang. Ako, hindi dali lang. May, nabangis ako dali. Wala ko yung kuhan. Kato na lang, duha. Dali lang, 150 na lang kung nagatag ako kaya. Dali lang index card. Isa itong Manila paper. Sa inyo, ma'am. Hello, pack nila. 10 piso. Ay, dili ko an. Ay, absent-minded. Absent-minded na di ka tag-10. Isa pa yung Manila paper. Ano yung na index card? Wala? Pila? 4. Tagdo sa isa. Doon na kailangan. Ilang na ito marker? 20 na na. Wala. Pilang ka ice te? Uy, kang ang change. Tag-3, ma'am. Arit, 30. Pilay mo ka ice. Dalawa daw ka ice. Paliw ko, Martin. Buka cheese lang, regular. Sila, 20 ka. Tag 10. 20. 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
Ari ka mo. Ikaw ang sapat. Sila ka man lagi. Isa lang. Minta pa mo lang ika. 20. Hari on. Pila. Hari on. Tag 10. Hari on. Balik ko ano eh. Kuhan ba yung? 40. Tama ba? Tama. Okay. Atay. Pila ka siya mga guys? Tatlo, 35 ako ah. 35. 35 ako. Eh, ako na naman siya. Tama. Ha? Sharon Mondero. Taro ka ba? Kaya namin mga... Kung ganyan ka malibre, isa ka yung may ma. Ikaw ba? Amo kay sa pinsat sa news kay maglan pa. Wala kang kurtuko na hari. Dapat kayo pa rin ako. Ako na, ako. 35. Matalaw ba yan? Sunog lang na sa iyo. Paano lang? Miss kiss mo mata. Mamaya na dali. Sa'yo ka ba? Ayan, uy. Ito yung papain mo siya ng advisor. Sama mo si ano, si mga kapatid mo, ha? So, kawain, ha? Pag-isip. Okay, ha? Mag-aircon kayo. Kain muna kayo. Mapabili ako ng... Ano may green dyan na ano, kaparas ng buko. Meron siguro yan. Tapos, red na red din. Hindi ko na lang kung may red. Kung wala kong bili. Oh, ikaw? Eh, bang na? Isa inyo ba? So may rice lang? Dalawa.